audio stories and books by Teacher Boko and Jovana. Enjoy! Kako izrezati savršenu bundevu za noć veštica? Veruje se da su tradiciju urezivanja strašnog lica u bundevu započeli irski imigranti u Sjedinjenim Američkim Državama, koji bi, kada su bili u Irskoj, rezbarili strašna lica na repi. Ideja je bila da lica uplaše duhove. Ali kako da izrezujete savršenu bundevu? Prvo, uzmite veliku svežu bundevu sa ravnim dnom. Možete je kupiti ranije, ali nemojte je rezati do 3 dana pre noći veštica. Počnite tako što ćete oštrim nožem izrezati veliku rupu na vrhu i secite pod uglom, tako da isečeni komad ne padne u bundevu kada ga ponovo stavite. Neki ljudi više vole da iseku dno, govoreći da je sigurnije staviti bundevu preko upaljene sveće nego staviti ruku unutra da je zapale. Zatim, velikom kašikom izvadite meku unutrašnjost bundeve. Da biste olakšali rezbarenje, najbolje je da zid bundeve bude tanji sa jedne strane. Good Housekeeping preporučuje da ga ostavite debljine oko 3 cm. Također, možete koristiti zidne delove za pravljenje supe ili kuvati semenke za užinu. Zatim, nacrtajte lice na bundevu pomoću olovke, a zatim ga isecite nožem. Također, možete prvo nacrtati svoju ideju na papiru, a zatim pomoću viljuške napraviti rupe u bundevu duž linija koje želite da isečete. Na kraju stavite svetlo unutra. Veštačka sveća je obično najbezbednija. Ako vaša bundeva počne da izgleda umorno pre 31. oktobra, možete joj staviti lice u hladnu vodu na nekoliko sati kako bi ponovo izgledala sveže.